Okay, mtazamaji wangu wa Uwezo TV, nashukuru Mungu kwa wakati mwingine ambao Mungu ametuonekania na akatupa siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo niko na wakati mwema wa kushukuru Mungu kwa sababu ya yote ambayo ametutendea katika wiki mzima tangu tulipoachana siku ya Sunday. Nimerudi tena hapa Uwezo TV kwa sababu ya kukufikishia ujumbe ambao Mungu amenipatia siku hii ya leo. Kwa hivyo langu ni kukuambia ya kwamba Mungu anakupenda na anakupenda kwa sababu amenituma mara tena ili niweze kuachilia ujumbe wake ndani yenu ama kuwapa ujumbe katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku hii ya leo niko na furaha kubwa sana. Kwanza ni kusalimia wale wote ambao wananitazama na kuambia kwamba siku ya leo Mungu amewatumania kwa sababu anawapenda na angependa pia na nyinyi muweze kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka kwanza tuanze na maombi katika Jumapili hii ya leo, tukishukuru Mungu katika kila jambo, ikiwa ni Jumapili ambayo tuko karibu kumalizia mwezi huu wa 7 na tunajua ya kwamba Mungu ametenda mambo makubwa. Huu mwezi ulikuwa ni mwezi wa prosperity na ninajua ya kwamba katika maisha yetu kila mmoja ameguzwa na jambo ambalo Mungu amemtendea na anasikia kushukuru katika kila jambo ambalo Mungu amemtendea. Pangu kabisa ninashukuru Mungu kwa sababu ya huo uwezo ambao amenipatia hata kuwa hapa katika TV ya Uwezo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wacha tuweze kuomba ili nikaweze kuanza neno ya siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasema ni asanti katika mchana huu wa leo. Ninakushukuru na kukuinua kwa sababu ya Jumapili hii katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti kwa yote Baba umetenda kwa sababu ya service ambayo tumekuwa nayo. Umekuwa kimbilio, umekuwa tegemeo katika siku hii ya leo Mfalme. Tunasema ni asanti. Wakati huu Baba nakabidhi Baba yule ambaye ananitazama na kusikia sauti hii katika jina la Yesu Kristo. Naomba Jehova ukamuinua, ukamuonekania, ukambariki na hata Baba ukamshindania. Yule ambaye ni mgonjwa acha Baba ukamponya kupitia kwa sauti hii Jehova. Yule ambaye Baba amefika mwisho wacha Baba ukarejesha afya yake, ukamrejeshia nguvu katika jina la Yesu Kristo. Napoingia katika neno naomba Baba Roho wako Mtakatifu atuongoze na aweze kutuinua katika jina la Yesu Kristo. Nitakapoanza neno na nimalizie, wacha Baba nguvu zako zionekane katika studio hii na hata katika boma ama nyumba ya yule ambaye ananitazama na yule ambaye ananisikiza katika jina la Yesu Kristo. Wacha Baba mahali hapa nisionekane mimi bali uonekane wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Mtazamaji wangu wa Uwezo TV, mimi ndio Pastor Charles wa Ebenezer Mission Center. Niko pale Kiratina Fibers, hapo ndipo ninapatikana. Kwa hivyo ukitaka kunitembelea, nitembelee pale siku ya Jumapili, utaweza kunipata pale, ama midweek services utanipata mahali pale katika jina la Yesu Kristo. Hivyo siku hii ya leo nataka tuweze kujifundisha. Leo nimekuja ili tuweze kujifundisha kuhusu upendo. Upendo ni jina ndogo ambalo limebeba herufi 4. Hilo jina love limebeba herufi 4, lakini ni jina ambalo limebeba mambo makubwa. Huo upendo ambao Mungu alitupenda nao, Mungu akaamua kutoa mwanae wa pekee ili afe kwa ajili yetu. Huo upendo ndio nataka tuweze kuongelelea siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza ningetaka tuweze kujua ya kwamba tujue Mungu ni nani. Mungu tunaweza mdefine kama nani katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tutaingia katika neno ambayo tutaweza kujua Mungu ni nani, tutaweza kujua Mungu anataka tufanye nini na anataka tuweze kukaa style gani ili tuweze kumpendeza na aweze kutubariki vile ambavyo anataka kutubariki. Kwa hivyo mtazamaji wangu, naomba Mungu akufungue masikio na hata aweke nafasi katika moyo wako ili uweze kusikia neno hili na liweze kuwa la kujenga maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunasoma katika Yohana wa kwanza mstari wa 4, tuanzie hapo 8 katika jina la Yesu Kristo. Tuanzie mstari wa 7. Na neno linatuambia kwamba wapenzi na mpendane kwa kuwa latoka kwa Mungu na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba sisi kama wapenzi ama watoto wa Mungu tunastahili kupendana. Na neno linatuambia kwamba upendo kwanza ulianza juu mbinguni. Upendo ulianza mbinguni namna gani? Upendo ulianza mbinguni kwa sababu Yesu wakati kikao kilikaliwa chini kule juu mbinguni, walipanga ama walikuwa wanaongelelea kuhusu huo upendo. Na kukajitolea kijana mmoja ambaye ni Yesu Kristo na akakuja kufa kwa ajili yetu, kwa ajili ya huo upendo. Aliangalia akaona tunaangamia kwa sababu ya dhambi, akaangalia akaona mahali tunaelekea kufa kwa sababu ya dhambi zetu.
lakini kwa sababu ya huo upendo ambao neno imetuambia, upendo huo ulianza juu mbinguni. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba wakati unapenda, kwanza hiyo ni sheria ya kwanza. The greatest commandment kwa Biblia ama kutoka kwa Mungu ni kuhusu upendo. Wakati unapenda, unajua ya kwamba Mungu ni unafanya kadri ya vile Mungu anataka, katika jina la Yesu Kristo. Neno imetuambia kwamba upendo ulitoka juu mbinguni. Kwa hivyo wakati wewe haupendi, sijui hiyo chuki inatoka upande gani, lakini ujue chuki inahesabiwa upande wa shetani, kwa sababu Mungu hana chuki, na angekuwa na chuki hangetoa mwanae wa pekee ili akuje afe kwa ajili ya maisha yetu. Na ndio maana tunaonekana siku hii ya leo tuko wazima, tunatembea hata siku hii ya leo, kwa sababu ya upendo wa Mungu ambayo alikupenda nayo. Ndio maana umeamka katika Jumapili hii ya leo na ukaweza kuenda hata katika madhabahu ukaweza kumuomba Mungu, kwa sababu ya huo upendo. Huo upendo alikupenda nao. Mochari si haikuwa imejaa ili uweze kuingia, ili wewe ubaki. Si kusema mochari ilijaa ndio nafasi yako ikakosa, lakini kwa sababu ya huo upendo ambao Mungu alikupenda nao. Huo upendo ndio ulifanya siku ya leo ukaamka na ukaweza kuingia katika kazi ya Mungu, ukaweza kuingia katika madhabahu na ukaweza kufanya vile ambavyo Mungu anataka, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati huu tunaangalia kuhusu upendo, tunajifundisha kuhusu upendo. Unapaswa kufanya nini ili ukaweza kupenda? Katika jina la Yesu, unafaa kukaa na upendo ndani yako. Unafaa kuwa mtu ambaye anapenda. Hufai kukuwa na chuki ndani yako. Wale ambao unakaa nao katika ploti, unafaa kuwa una upendo ndani yao. Mandugu zako na madada zako, unafaa kukaa na upendo ili Mungu mwenyewe akubariki, katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana ametuambia kwamba upendo ulianza juu mbinguni, na kama sio hivyo, kama haupendi, ujue wewe haufanyi vile bingu inafanya, kwa sababu katika bingu ni upendo. Binguni kunakaa malaika wa aina tofauti tofauti. Malaika ni wengi, kuna maserafi, kuna makerubi, kuna malaika wa aina nyingi, kuna hata wazee 24 na wote wanaishi juu binguni kwa sababu ya upendo. Kwa hivyo wewe kama hauwezi kupenda, sijui utakuwa unarithi wapi, sijui utakuwa unarithi kutoka wapi. Tusome mstari wa 8 tuone. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Neno inatuambia kwamba wewe ambaye haupendi ni kwamba haumjui Mungu. Ni watu wengi saa hizi wanaongea tu, watu wanaongea kuhusu kupenda. Kuna watu hata ukipatana naye anakutolea ushuhuda, anakuambia Mungu ametenda, Mungu amenifanyia, Mungu amenifanyia, lakini ndani yake kuna chuki. Kuna watu ambao hawataki kuona ukiendelea, lakini wako hata katika makanisa, katika jina la Yesu. Katika makanisa yetu kuko na watu ambao tuko nao, lakini hawataki, ndani yao wameweka chuki, lakini wakisimama pale mbele wanasema Mungu amewatendea, wanampenda Mungu na hawatawahi muacha. Lakini neno imetuambia kwamba wewe usiyependa haumjui Mungu. Kwa hivyo katika ukiangalia katika maisha ambayo tunaishi, watu wengi wanaishi na hypocrisy. Kwa sababu mtu anakuambia anakupenda, lakini ni yeye anakukura kando kando, anakupangia mambo kando kando. Mambo mengine unajikuta imekufanyikia, lakini imepangwa hata na rafiki yako, imepangwa na hata na mshirika mwenzako, imepangwa hata wengine ni wachungaji wanapanga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakisimama pale wanatoa ushuhuda ya kwamba wanapenda Mungu, Mungu amewatendea. Ushuhuda ni kubwa kuliko matendo ambayo wanatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo the greatest commandment inatuambia tupende, na upendo unatoka juu mbinguni. Kwa hivyo hata ukisimama pale, hata uimbe, hata unene kwa lugha, hata uongee kwa kabila gani, hata kama utafanya nini, shughuli gani, hata kama utasaidia maskini, hata kama utalisha wajane, hata kama utasaidia kwa njia yoyote utasaidia, kama hauna upendo ndani yako, hiyo yote ni bure. Kwa Mungu yote ni bure. Kwa hivyo haijalishi ni mambo mangapi umefanya, haijalishi unasaidia mayatima, haijalishi umesaidia kina nani, lakini kama ndani yako unafanya bila upendo, hapo hata Mungu mwenyewe ako kando, kwa sababu hiyo ni mambo yako wewe unafanya. Bila upendo Mungu hayuko. Neno inatuambia part B mstari wa 8 ya kwamba Mungu yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Ndio nimekuambia kudefine Mungu. Wakati unadefine Mungu, Mungu mwenyewe ni upendo. Kwa hivyo mtazamaji wangu, kama hauna upendo, wewe haumjui Mungu. Neno ndio imesema. Kwa hivyo wakati unakosa kupenda hata mwenzako, kupenda jirani yako, kupenda mke wako, kupenda mtoto, hiyo kama haupendi, wewe haumjui Mungu. Hiyo ambayo unasema unajua Mungu, umeokoka, hiyo ni mdomo, lakini kwa Mungu wewe haumjui. Neno imetuambia kwamba kama hauna upendo ndani yako, wewe haumjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtazamaji wangu,
wakati mahali ambapo unakaa. Sijui kama wewe ni chuki umebeba ndani yako. Sijui kama huyo mchungaji wako unamchukia. Sijui kama unachukia washirika wenzako. Saa nyingine mnakaa mnaongea mnasema mimi sipendi kuona mama fulani, sipendi mzee, sipendi pastor fulani akihubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na bado unasema unaelekea mbinguni. Mbingu gani unaenda kama hauna upendo? Na upendo wenyewe unatoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri siku ya leo nimekuja tufundishane, turekebishane mahali ambapo tunakosea, tuweze kuingia katika laini ambayo ni ya Mungu. Tuache kutangaza upendo, tuache kutangaza ya kwamba tunapenda Mungu na mdomo, lakini kwa roho hatuyuko mahali pale. Uache kusema unanipenda mimi kama mchungaji, lakini kwa mdomo ni kwa mdomo unanipenda, lakini kwa matendo na hata katika roho yako haunipendi kabisa. Unapanga vile mimi nitaanguka, ama unapanga vile mwingine ataanguka, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunafaa tubadilishe mienendo zetu. Tunafaa tujue ya kwamba kazi ambayo Mungu ametuita out of love. Mungu ametupenda ili ndiposa akatuita tuweze kufanya kazi yake. Na ikiwa mimi ni mchungaji na niko na mchungaji mwenzangu na kuna hata mchungaji mwingine, tunafaa kushikiliana, tusaidiane, tuweze kuinuana, kila mtu afike mahali ambapo Mungu anataka tufike. Wacha uwe ngazi ya mtu mwingine, bali usiwe wa kumuangusha, katika jina la Yesu Kristo. Leo nimekuja tufundishane kuhusu upendo. Upendo, wakati unapenda, huwezi kubali kuona ninaingia kwa shida kama mtumishi ama mshirika anaingia kwa shida, ama mtu yeyote hata mahali ambapo unaishi. Huwezi kubali kuona anaingia kwa shida na wewe umenyamaza tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, huwezi kubali kuona mwenzako anaanguka na ile hali uko mahali pale na uko na uwezo wa kuweza kumsaidia. Saa ingine jirani yako analala njaa. Wewe umeweka unga zaidi ya kilo 5 kwa nyumba. Umesema hii ni ya mwezi mzima. Lakini huwezi toa hata unga nusu uweze kupatia jirani yako asilale njaa. Na bado unasema unapenda. Upendo gani huo? Utaona mtu anaingia kwa shida. Pengine nyumba ya mwenzako inafungwa. Wewe uko na pesa. Hata badala uingilie mahali pale, uongee hata na huyo landlord. Umwambie usimfungie nyumba, wacha nikupatie kidogo iko hapa, umgojee mpaka wakati wake. Haufanyi hivyo, ni kucheka. Unacheka mwenzako akifungiwa nyumba, watoto wake wakilala nje, pengine wanalala njaa, wewe unacheka watoto wanalala njaa. Lakini wewe ndani yako unasema unapenda, unasaidiaga maskini. Unasaidia maskini gani? Ni upendo gani ambayo uko nayo na unasema unapenda? Kwa hivyo siku ya leo, ndugu na dada yangu ama mtazamaji wangu, wewe unayenitazama, tubadilishe mienendo zetu. Wacha tuanze kupenda. Anza kupenda. Kama huko unapenda, anza kupenda. Na Mungu aachilie roho wa upendo ndani yako, kwa sababu chuki haisaidii. Kuna mtu, ndugu na dada, hawasikizani katika boma yao. Hawawezi kusikizana wasaidiane kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu huyu anapitia hii na labda ndugu yake yako na kitu. Ndugu huyu anapitia hii, dada yake anapitia hii, maybe hata njaa na rara. Lakini wewe ndugu yake uko mahali pale, uko na pesa, uko na msaada, unaweza msaidia. Lakini utaungana na wengine muweze kuongea mambo mabaya. Unaongea mambo mabaya na ni ya ndugu yenyu ama ni ya dada yenyu ambaye mumezaliwa kwa damu moja, ambaye mumetoka katika tumbo moja. Bwana Yesu asifiwe. Ni upendo gani huo ambao tunahubiri? Ni upendo gani ambao unasema unapenda ilhali mwenzako atapitia shida, jirani yako atapitia shida, mwenzako atapitia taabu, wakati wewe uko mahali pale na unasema tu unapenda? Hakuna upendo. Biblia inatuambia ndani ya Wakorintho ya kwamba hata uhubiri aje, hata uhubiri mvua ishuke, hata uombeane watu wapone, hata ufanye miujiza, hata uongee kwa lugha za mbinguni, lugha za malaika, kama hauna upendo ndani yako, hiyo yote ni bure kabisa. Hata kama utasaidia wajane, hata kama utasaidia maskini, hata kama utawafanyia nini, kitu cha kwanza lazima ukuwe unapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima uangalie upendo ulio ndani yako. Je, unapenda namna gani? Ni kupenda ya mdomo ama ni kupenda kama ile ya Yesu Kristo ambaye alijitolea, ama ile upendo ambayo Mungu alikuwa nayo na ako nayo hadi wa leo? Alijitolea mwanae wa pekee. Just imagine wewe ukiambiwa utoe mtoto wako. Wewe ambaye ni mzazi na unanitazama, piga picha tu, umeambiwa utoe mtoto wako, mtoto wa kipekee, uambiwa tu uende umpatiane, akufe kwa ajili ya dunia mzima. Hata wacha dunia mzima, akufe tu kwa ajili ya ndugu yake mwingine. Kitu cha kwanza huwezi kukubali, kwa sababu wewe unajua ile uchungu ulipitia ukizaa huyo mtoto. Kwa hivyo kumpatiana hivyo bure ati unapenda, hauwezi kupeana.
Hiyo ni kitu guarantee na kuhakikishia siku ya leo. Hauwezi kupeana huyo mtoto, lakini angalia upendo wa Mungu. Na ndio Mungu anataka tupendane kwa njia hiyo. Tupendane kwa sababu ya mfano wake. Tufuate vile alifanya, akamtoa huyo mwanawe wa pekee ili aje duniani afe kwa ajili ya maisha yetu na sisi tuweze kukombolewa. Hadi wa leo tunaishi kwa ajili ya damu ya mwana wa Mungu iliyomwagika pale Calvary msalabani ili sisi tuweze kukombolewa, na ni kwa ajili ya upendo. Na ndiyo maana Mungu akatuambia katika mstari wa 8 ya kwamba Mungu mwenyewe ni upendo. Ukitaka kudefine Mungu ni upendo. Kwa hivyo ndio ujue niko na Mungu ndani yangu, lazima nikuwe ninapenda. Siwezi sema ninakupenda lakini ndani yangu mimi hakuna kitu ambacho ninakupenda. Ninakupenda tu na mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa, kitu cha kwanza, kufuata mfano wa Mungu. Tufuate vile Mungu anataka. Tufuate njia za Mungu. Tufuate kile anatufundisha. Vile alitufundisha kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo. Akatufundisha ya kwamba alimtoa kama dhabihu, aje hapa duniani afe kwa ajili ya maisha yetu, ili na sisi tuweze kufuata huo upendo, na sisi tuweze kujitolea na kufuata njia za Yesu ambazo Yesu alifuata. Bwana Yesu asifiwe. Tuone mstari wa 9. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe wa pekee. Amemtuma mwanawe wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima na yeye, kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hapa inatuambia kwamba mstari wa 9, kwa sababu ya huo upendo ambao Mungu alikuwa nao. Huo upendo ndio ulimfanya Mungu mwenyewe akamwachilia mwanawe wa pekee akuje ateswe, akuje apigwe, apitie vita zote alipitia, matusi yote alipitia, mambo yote Yesu Kristo alipitia. Aliachililiwa kwa sababu ya upendo ambao Mungu alipenda dunia nao, akapenda walimwengu, akaamua hawa watu wangu hawatakufa, watoto wangu hawataangamia. Kwa sababu shetani alipoachiliwa hapa duniani alikuja kuchanganya. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 10 inasema mbingu ilihuzunika wakati shetani aliwachiliwa hapa duniani. Malaika wote walihuzunika kwa sababu walijua yule ambaye amewachiliwa hapa duniani amekuja kuharibu mambo yote. Kwa sababu shetani alitaka kugeuza mambo ya mbinguni na awe Mungu. Lakini sasa vile walikosana na Mungu na akatupwa hapa duniani, malaika wote walihuzunika ndani yao, kwa sababu walijua yule ambaye ametumwa hapa duniani ako na nguvu kuliko mwanadamu. Na ndiposa wakati Yesu aliachiliwa, alikuja kuweka nguvu na akakuja kutupa uwezo na akakuja kutupatia authority ya kufanya mambo yote. Ndiposa sasa kwa saizi unaweza kemea shetani na asikie na akuondokee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo mwanzo kwa Adam na Eve tunaona shetani aliingia nyoka na akamdanganya Eve na akakula tunda. Hiyo dhambi ambayo ilitanguliwa na mwanadamu wa kwanza, hiyo ndio Mungu ama Yesu alitumwa aje atuondolee hiyo dhambi ambayo ilikuwa imetutenganisha na Mungu. Hiyo dhambi ndio ilifanya Yesu atumwe hapa duniani, akuje akufe kwa ajili ya maisha yetu, afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tuweze kurudishanishwa pamoja na Mungu. Upatanisho wetu na Mungu, uhusiano wetu na Mungu ambao ulikuwa umeondolewa na shetani uweze kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Upendo. Leo tunaongelea kuhusu upendo. Kwa hivyo wakati unapenda, jua ya kwamba unafuata njia za Mungu. Wakati unapenda, jua ya kwamba Mungu ni njia zake unafuata, na unafuata sheria ya Mungu. Kama vile ametuambia sheria yake kuu, sheria kuu ya Mungu ni upendo, kwa sababu yeye mwenyewe ni upendo. Na wakati yeye mwenyewe ni upendo, hawezi weka sheria ya ati kwamba tuchukiane, ya kwamba usipende mwenzako. Biblia inakuambia hata huyo adui yako ambaye anakusumbua kila wakati, huyo adui yako ambaye anakuombea usiku na mchana usiweze kuinuka, Biblia inatuambia kwamba ombea adui yako aishi miaka mingi, ili unapobarikiwa ajionee kwa macho. Sasa huyo jirani yako ama huyo adui yako, Mungu anajua uko na maadui, lakini hujaambiwa uwachukie. Umeambiwa penda mpende adui yako. Na wakati unaombea adui yako inatoa upendo. Upendo ndani yako inatoa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni vizuri wakati unatoa, wakati unatoa neno unapenda, wakati unaambia hata mpenzi wako ama mume ama mke wako, unamwambia kwamba unampenda. Je, huo upendo unatoka ndani ya roho ama huo upendo unatoka katika kinywa tu, lakini ndani yako unamchukia?
Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapenda kutoka ndani ya roho yako. Wakati unachukia kutoka ndani ya roho yako. Na wakati unachukia ni kumaanisha umeweka Mungu kando. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati unachukia, Mungu anatuambia kwamba yeye hawezi kunywa kikombe kimoja na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba ukae ukijua ya kwamba Mungu anakupenda wewe jinsi ulivyo, na Mungu anataka upendane. Mungu anataka uishi na hiyo upendo ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unajipata unachukia, sijui unakuwa ukifuata sheria ya nani, sijui wewe unakuwa uko pande gani. Labda ikuwe wewe ni mfuasi wa shetani, kwa sababu wakati unakaa na vitu ambazo ni za shetani, ni kumaanisha wewe ni mfuasi wake. Wewe unasifisha shetani. Wakati uko na chuki ndani yako, wewe unasifisha shetani. Wakati uko na upendo, ni Mungu unasifisha. Mungu ambaye alikufa kwa ajili yako, ama huyo Yesu ambaye alikufa kwa ajili yako, ambaye alitumwa afe kwa ajili yako, huyo ndio unasifisha. Wakati unapenda, wakati unaachilia moyo wako, unampenda hata huyo mke wako, unapenda hata huyo mume wako, hiyo inaonyesha ya kwamba Mungu ako mahali pale. Na Biblia inatuambia kwamba palipo wawili ama watatu, Mungu ako mahali pale. Angalia katika ndoa zetu, unapata mtu ako na mke ama mtu ako na mume wake, lakini utapata anatoka nje ya ndoa. Anatoka nje ya ndoa na bado ako kwa mume wake, na anasema anapenda ule mume, ama ni mume ametoka nje na anasema amependa mke wake. Unampenda namna gani wakati unamchanganya? Wakati unatoka nje na umemwacha kwa nyumba, unaenda shughuli nyingine kwa mtu mwingine, unaenda unamwambia unampenda, ukirudi unampenda. Je, hapo kuna upendo? Ni vizuri tujiangalie hata kwa boma zetu, hata katika watoto wetu ambao tuko nao. Kuna mtu ambaye ako mahali pale anapenda mtoto mwingine, anachukia mwingine. Maybe mwingine ako na pesa, mwingine hana. Hawezi kubalance huo upendo. Lakini Mungu anatupenda sisi wote. Mungu anatuambia kwamba anatupenda na udhaifu wetu, anatupenda na unyonge, anatujua vile tulivyo. Mungu anajua ya kwamba mimi ni mnyonge. Mungu anajua ya kwamba mimi ni mdhaifu, na ananipenda hivyo nilivyo. Kwa hivyo ukiwa hapo kama mzazi, hao watoto wako, akue hana akue ako nayo, linganisha, toshanisha ule upendo wa watoto wako, ili hata Mungu mwenyewe aweze kukubariki. Kwa sababu kuna mambo mingi nimeona katika boma. Kwa mfano, kuna mama fulani alikuwa anapenda watoto wake, anapenda watoto wengine na wengine hawapendi. Watoto ambao wameitwa upande wa baba hawapendi, lakini watoto ambao wameitwa upande wake ndio ambao anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata Mungu na yeye anabadilisha. Hawa ambao haupendi ndio wanaoinuka. Hawa ambao haupendi ndio wanabarikiwa. Hawa ambao haupendi kama mzazi, na Mungu alipoachilia mwanae wa pekee, akatuondolea dhambi sisi wote, akatuosha dhambi sisi wote. Kwa sababu kama ni kuangalia, Mungu angeangalia akiwa juu mbinguni, aone ya kwamba huyu amefanya dhambi ya kuua, aseme watu wa kuua waekwe kando, aseme watu wa kunyonga waekwe kando, aseme watu wa kuiba waekwe kando, wale wa kunajisi waekwe kando, wa matusi waekwe kando. Kuna mtu saizi anatukanana anasema matusi sio kitu kubwa, lakini wacha nikwambie ndugu na dada ama mtazamaji wangu, ni kwamba mbele za Mungu, wewe ambaye umetukana na yule ambaye amedunga kisu na akadunga mtu na akaua, akatoa uhai wa mtu, nyinyi kwa mbele za Mungu ni kitu kimoja. Kwa hivyo hakuna dhambi kubwa na ndogo mbele za Mungu. Wewe ambaye umetukana na unaendelea kutukanana na unasema Mungu anaelewa, wacha nikwambie siku hii ya leo, ukiwa na upendo, mambo mengine yote Mungu huwa anaondoa. Ukiwa na upendo ndani yako, ukionyesha upendo ndani yako na upende vile Mungu anataka upende, mambo mengine yote Mungu huwa anaondoa. Mambo ya tamaa Mungu huwa anaondoa. Mambo mengi Mungu atakuondolea kwa sababu umeonyesha upendo. Na Mungu ametuambia kwamba hakujuani kikombe kimoja na ibilisi. Kwa hivyo hakuna siku utakuwa na upendo ndani yako alafu ukute unachukia. Hakuna siku utakuwa na upendo ndani yako ukute unataka kumfanyia mwenzako mabaya. Hakuna siku utakuwa na upendo ndani yako usikie tu jirani yako analia kwa shida fulani ama anafungiwa nyumba na umelalia pesa katika mfuko wako wa nyuma, ukue hautamsaidia. Ukiwa na ule upendo, hakuna jambo utaona kubwa. Hata kwa kazi ya Mungu, nyinyi wachungaji ambao mnanitazama, hata kwa kazi ya Mungu, ukiwa na upendo na kazi ya Mungu, hakuna kitu utaona kubwa. Utajipata wewe unajinyima, lakini kazi ya Mungu isonge mbele.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima hata sisi kama wachungaji tuweze kuangalia ya kwamba ni wapi tuko, upendo wetu umefika wapi, upendo wetu na Mungu umefika wapi. Je, huwa tunasema ama tunahubiri tu upendo na sisi wenyewe ndani yetu hatuna upendo? Sijui wewe upendo wako umefika wapi, lakini upendo utaonyesha na matendo. Wakati unaona mwenzako ama hata mshirika wako analala njaa, anafungiwa nyumba, na maybe uko na pesa katika mfuko wako, na kabisa amekwambia hana, wewe tu unamwambia hauna, Mungu atatenda. Mungu anatenda na matendo. Wacha nikwambie ndugu na dada yangu, mtazamaji wangu wa Uwezo TV, uwezi kuja kwangu kama mtumishi nikuombee na uko na njaa na haujakula siku 2, alafu ukuje nikuombee nikwambie uende Mungu anatenda. Lazima kitu cha kwanza nijue utashiba, nijue vile utakula, mambo mengine maombi ifuate baada ya wewe kushiba. Ndio hata ile maombi iweze kupata mahali ya kushika. Lakini sasa wengine tunasema tunapenda. Upendo inakuja na matendo yako. Wewe unapenda namna gani? Na ukipenda uwezi sikia mwingine analia njaa na kwamba wewe uko na pesa, na mwingine analia njaa ama anafungiwa nyumba na uko pale unalalia tu pesa. Kuna wale tulio nao katika madhabahu zetu. Saa ingine mtu anajua kabisa hujalipa nyumba ya Mungu, lakini ile pesa ako nayo kwa mfuko hawezi kutoa kwa sababu hana upendo na ile kazi ya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tujiangalie. Siku ya leo nimesema tunaongelea kuhusu upendo na ni kufundishana, tunafundishana. Siku ya leo sijakuja na mahubiri kama ya kawaida. Nimekuja na tufundishane kuhusu upendo. Tujue upendo unaweza kufunga baraka yako. Wakati ambapo haupendi, inaweza funga hiyo baraka yako, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni vizuri ujue, mtazamaji wangu, wakati unapenda, baraka zako unazifunguisha. Kwa sababu wakati mimi ninakupenda wewe ambaye nimekuletea neno siku hii ya leo, mtazamaji wangu, ninakupenda kwa sababu Mungu amenituma nikuletee ujumbe. Na wakati ule upendo ambao niko nao ndio unasababisha na gharamika niweze kuja kukuletea ujumbe, kwa sababu ninakupenda na ninataka usaidike uende mbali kuliko hata mahali ambapo niko. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio upendo ambayo Mungu anaongelelea siku hii ya leo. Unagharamika kwa sababu ya mwingine. Unagharamika vile nimegharamika kuingia katika studio hii niweze kukusaidia wewe ambaye unanitazama, ujumbe huu kufikie wewe ambaye haukuwa unajua ujue. Naongelelea upendo huo ambaye hauwezi taka kuona mwingine anaangamia na wewe uko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuweke upendo ndani yetu. Tujue kupenda ni kusema nini. Tujue wakati unapenda unamaanisha. Penda na kumaanisha. Sio kupenda tu ile ya mdomo, sio kusema tu unapenda lakini matendo yako haionyeshi upendo. Hata wale ambao wako katika ndoa, sio kusema tu unapenda na mdomo, penda na matendo ifuate. Penda na matendo ifuate. Na hapo ambapo Mungu amesema palipo 2 ama 3 wako mahali pale, jua ya kwamba katika ndoa yako wewe na mume wako, ujue Mungu ndiyo watatu. Kwa hivyo wakati umeweka chuki, shetani ndio anaingia watatu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta hiyo ndoa haitasimama, hiyo ndoa inakuwa na furugu kila wakati, hiyo ndoa inakuwa na misukasuko ambayo unauliza Mungu nimefanya nini? Lakini kitu ambayo mlifanya katika hiyo ndoa, mliondoa Mungu. Kwa sababu wakati ambapo hampendani umeweka chuki, na chuki iko upande wa shetani. Kwa hivyo badala ya palipo 2 ama 3 Mungu ako mahali pale, inakuwa palipo nyinyi 2 shetani ako mahali pale, na shetani anatawala, anazidi kukuchukisha, kuleta chuki, anazidi kuleta madharau katika hiyo ndoa, anazidi kuleta mambo mengi katika hiyo ndoa, mambo ambayo itasababisha hata hiyo ndoa kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba unapojua upendo ni nini, unapojua ya kwamba upendo ni Mungu, utajua ya kwamba heri ukae na huo upendo, ukae na Mungu na utembee na Mungu mahali popote unaenda. Kwa sababu wakati unatembea na uko na Mungu, hakuna jambo lolote litakushinda. Wakati unatembea na Mungu ako ndani yako, Mungu ambaye ni upendo, ametuambia yeye ni upendo. Kwa hivyo kitu cha kwanza, si lazima Mungu akushike mkono ati mtembee na yeye uone huyu ni Mungu ako kando yangu. Mungu mwenyewe ni upendo. Kwa hivyo unapotembea na upendo ndani yako, ni kumaanisha uko na Mungu na unatembea na Mungu hapa kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati unaachilia shetani ya tamaraki, wakati unaachilia shetani ya kutawala ndani yako, ni kumaanisha ile mambo ambayo shetani anataka, hiyo mambo ya chuki ambayo shetani anataka uweze kukaa nayo, hiyo ni kumaanisha mambo yako hawezi kugeuka, mambo yako yatazidi kuwa mabaya. Kama ni kwa ndoa, shetani anazidi kukuambia wachana na huyu mume, fanya hivi na hivi,
enda mpango wa kando, simamia hapa. Hiyo ni shetani unamwachia atamalaki katika maisha yako. Lakini wakati umeweka upendo ndani yako, upendo huo utakuwa ukikunenea, unakuambia sio vizuri kufanyia mume wako hivi, sio vizuri kufanyia mke wako hivi. Kwa hivyo ndani yako upendo ule unazidi kukua, unazidi kukua. Na kwa sababu upendo unazidi kukua, ni kwa sababu upendo mwenyewe ni Mungu. Mungu mwenyewe ni upendo. Wakati unapenda, jua ya kwamba unamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 inatuambia kwamba hili ndilo pendo, si kwa sisi tulimpenda, sio kwa sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanae kwa kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ati neno linatuambia kwamba sio sisi tulipenda Mungu, kwa sababu kama sisi tungependa Mungu tungekuwa tunazidi tu kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wengi tunasema tunapenda Mungu na midomo. Wengi tunasema tunapenda Mungu kulingana na midomo yetu. Hatupendi Mungu kutoka ndani ya mioyo yetu. Ndiposa neno inatuambia mstari wa 10, Yohana wa kwanza 4 mstari wa 10, inatuambia kwamba ati Mungu yeye ndiye alitupenda, sio sisi tulimpenda. Na ndiposa kwa sababu ya upendo wake alitupenda nao, ndiposa alituma mwanae wa pekee ili afe, ili tuweze kupatanishwa pamoja na Mungu kwa ajili ya dhambi. Dhambi ilikuwa imetuweka kando na Mungu. Dhambi ilikuwa imetutenganisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ilikuwa imefanya Mungu akakaa kando na sisi, atuangalie tu, lakini hata tukilia hawezi kutusikia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo dhambi ambayo unafanya, hiyo mambo ambayo unafanya ndio imekutenganisha wewe pamoja na Mungu. Hiyo dhambi ambayo unafanya ndio inafanya kwako kumekauka. Hiyo dhambi ambayo unafanya ndio, hiyo mambo ambayo unafanya ndio imefanya maisha yako hayasimami.